بات اس علاقے کی کرتے ہیں جس پر گزشتہ 1.5 مہینے سے قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی ہے۔ راجوری ضلع کا بدھل علاقہ، جہاں پر قریباً 15 اموات ہو چکی ہے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اور ایک خاتون جو ہے وہ چل بسی ہے، اور اب کل ملا کر ہلاکتوں کی تعداد 16 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 12 بچے بھی شامل ہیں۔ اور گزشتہ 1.5 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اموات کا نہ تھمنے والا سلسلہ اس علاقے میں جاری ہے، جہاں پر 3 خاندان جو ہے وہ پر اسرار بیماری کا شکار ہوئے، اور جس کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا، اور پھر ایک ایک کر کے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ اموات کا وہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جٹی بیگم جو کہ ہسپتال میں زیر علاج تھی، یہ بھی اب اس کی موت ہو چکی ہے، اور کل ملا کر اب ہلاکتوں کی تعداد 16 تک پہنچ چکی ہے۔ ادھر آپ کو بتا دیں کہ اس حوالے سے SIT تشکیل دی گئی ہے جو اس معاملے کی تحقیقات کریں گی، کیونکہ جو حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اس میں وائرس یا کوئی بیماری کی علامت نہیں دیکھی گئی ہے، اور اس کے بعد اب انتظامیہ نے فی الحال یہ جو 3 افیکٹڈ فیملیز تھی، 3 متاثرہ خاندان تھے، ان کے گھر کو فی الحال سیل کر دیا گیا ہے۔ ان کو جو غذا یا دوسری ضروریات سامان ہے یہ انہیں انتظامیہ کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ اپنا جو ان کا سامان یا کپڑے جو بھی چیزیں وغیرہ تھیں جن کو استعمال میں لایا جاتا ہے، انہیں اپنا سامان استعمال میں نہیں لینے دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو انتظامیہ کی جانب سے نئی غذا، نیا راشن اور کپڑے وغیرہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اور ایک خاتون کی اس معاملات میں جو ہے اس کی بھی موت ہو چکی ہے، جس سے مرنے والوں کی تعداد 16 پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی بھی کئی لوگ جو ہے GMC راجوری سے لے کر GMC جبو تک ابھی بھی ہسپتال میں زیر علاج ہے، جن میں کئی لوگوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اموات میں جو ہے مزید اضافہ ہو، لیکن امید ہم یہی کریں گے کہ مزید لوگوں کی جانیں نہ چلی جائے، اور جو تحقیقاتی کمیٹی، کیونکہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ مجرمانہ سازش کے حوالے سے یا اس معاملے سے بھی اس کیس کی تحقیقات ہوگی، اور امید یہی کریں گی کہ یہ معاملہ جلد سے جلد اس کا سراغ ملے تاکہ جو مزید جانیں ہیں وہ ضائع نہ ہو۔ لیکن فی الحال اس میں جو ابھی تک کنفرمیشن ہو رہی ہے، چونکہ تحقیقات بھی چل رہی ہے، لیکن جو مرکزی ٹیم ہے وہ کیمپ لگائے ہوئے ہے اسی علاقے کے اندر، جیسا ظہور نے کہا کہ بدھال گاؤں خوف کی فضا ہے، اور وہ بھی کیوں نہ جب 3 خاندان صرف 30 یا 40 دنوں کے اندر پورا خاندان ہی ختم ہو جائے، اور 3 جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے گھروں کو سیل کیا گیا ہے، آس پاس نظر ہے، سیمپلز کلیکٹ کر کے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جانچ کی جا رہی ہے، تحقیقات چل رہی ہے، اور ان سب کے درمیان 2 اور خواتین، ایک بچی کی حالت تشویشناک جو آلریڈی ہاسپٹل میں تھی، اور ایک اور خاتون جو ہاسپٹلائز ہوئی ہے اس کی بھی حالت کافی خراب ہے، اور تعداد یہ جو اموات کی ہے وہ بھی 16 کے آس پاس پہنچ گئی ہے۔ اور جن لوگوں کو اس علاقے میں اس وقت کھانا دیا جا رہا ہے، کھانا فراہم ہو رہا ہے، وہ انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جمشید ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ جمشید، کل سے اب تک کی ڈیولپمنٹس، کل ہم نے دیکھا دورے بھی کافی سیاستدانوں نے کیے، لیفٹنٹ گورنر متاثرین کی بات کروائی گئی، رویندر رینا بھارتی جنتا پارٹی قیادت کے ساتھ وہاں پہنچے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈران جن میں وحید پرہ MLA ہیں پلوامہ ساؤتھ کشمیر سے، وہ وہاں پر پارٹی لیڈران کے ساتھ گئے۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آئندہ دنوں میں مزید دورے ہوں گے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری رہ سکتا ہے، لیکن اصل صورتحال کیا اس وقت پورے علاقے کے اندر ہے؟ متاثرہ خاندان جو اس وقت زندہ ہیں، جن کے اپنے چلے گئے 15-16 کے آس پاس اموات ہوئی، جو لوگ زندہ ہیں، کوئی کسی سے طرح کی کوئی بات، کوئی مشاہدہ تحقیقاتی ٹیم نے اب تک ابتدائی مراحل میں حاصل کیا کہ 40 دن پہلے کی جو صورتحال تھی سب کچھ ٹھیک تھا، 40 دنوں کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ 3 خاندان ختم ہوئے؟ کوئی لب کشائی اگر ہوئی ہے تو کیا باتیں سامنے آئی ہیں گزشتہ 12-15 گھنٹوں میں؟ بالکل آصف، جہاں تک بٹھال کی بات کریں، بٹھال میں ایک اور خبر دیر رات کو ہی پہلے سامنے آئی تھی کہ ایک اور خاتون اس میں متاثر ہوئی، جس کو کنڈی اور کنڈی کے بعد راجوری میڈیکل کالج منتقل کر دیا۔ اس خاتون کے بارے میں بتاتا چلوں کہ 3 دن پہلے محمد یوسف شخص جو محمد اسلم کے ماموں جی ہیں بیمار ہوئے تھے اور میڈیکل کالج لائے تھے، جہاں ان کی موت ہو گئی ہے، ان کی اہلیہ ہیں، اور کل ملا کے اگر دیکھیں تو ان تینوں خاندانوں کے اندر اس وقت تک اگر دیکھا جائے صرف 5 لوگ، اب 6 لوگ اب باقی ہیں، جن میں سے 2 لوگ زیر علاج، جن میں ایک بچی اور ایک بزرگ زیر علاج ہے، اور تقریباً 15 کے قریب اموات اس میں ہوئی۔ اور اس کے بعد جس طرح سیٹ بنائی گئی ہے، اور سیٹ کے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سیٹ نے کئی لوگوں سے پوچھ تاچھ کا سلسلہ کافی بڑے پیمانے پر تیزی شروع کیا ہوا ہے، اور لگاتار
इस मामले को हल करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक देखें कि कोई बात अभी तक इस तरह की सामने नहीं आ पा रही है कि किस कारण, क्या कारण रहे इन लोगों के बीमार होने के, इनकी अमवात के कारण, इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रही। मगर अब जिस तरह एक चीज और देखने को मिली आसिफ, कि जब से वजीर सेहत की तरफ से ये बात कही गई है कि इस इलाके में कोई बीमारी नहीं है या इस तरह का कोई वायरस नहीं है, उसके बाद सियासी लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार देखने को अब मिल रहा है। वहीं जहां कल कई बड़े लीडरान ने इन इलाके का दौरा किया और आने वाले दिनों में भी कई दौरे हो सकते हैं, मगर इस बीच पुलिस की तरफ से कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला जरूर शुरू कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में मजीद लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और लगातार इस पूरे इलाके को तकरीबन ये कहें बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन तीनों घरों को बंद करने के बाद इनको जो खाना पीना दिया जा रहा है वो इंतजामिया की निगरानी में और इंतजामिया की तरफ से फराहम करदा खाना इनको दिया जा रहा है। खास करके खाने पीने की अशिया के साथ जहां तक कंबल हो या और चीजें हैं वो भी इंतजामिया की तरफ से इनको फराहम की जा रही है। कोई जमशेद, जिस तरह से हम बता रहे हैं और जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि 3 खानदान मुतासर हुए, क्या जो इनमें बचे हुए लोग हैं जो अभी तक मुतासर नहीं हुए, ये जो मुतासर होने वाला सिलसिला है कि एक के बाद दूसरा घर का फर्ज जो है वो मुतासर हो रहा है, क्या उस पर कोई रोक लगी है या अभी भी ये सिलसिला जारी है कि अभी भी लोग इस पूरे सरार बीमारी से मुतासर हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, जहां तक पुरसरार बीमारी की हम बात कहें या किस कारण ये हो रहे हैं ये कहना मुश्किल है। एक और खातून, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ नामी की अहलिया, उसको भी लाया गया है, वो भी इसमें मुतासर हुई है। बुजुर्ग खातून है, वो भी इसमें मुतासर हुई है। और मैं जिस तरह पहले ही बताया कि एक बच्ची और एक खातून पहले ही जेरे इलाज हैं और इन तीनों खानदानों के अंदर अब अगर कोई बचा है तो जो सबसे पहला केस जो सामने आया तो उसकी अहलिया बची है फजल हुसैन की, उसके बाद मोहम्मद असलम और इसकी अहलिया बची हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा मोहम्मद रफीक, इसमें अभी तक जो मुतासर इनमें नहीं हुए, बाकी पूरा खानदान इस में मुतासर हुआ है और लगातार इस तरह के मामले सामने भी आए। मगर कल एक और केस जहाँ बुजुर्ग वो भी सामने आए और इस तरह के ही हालात इसके भी लग रहे हैं और उसको भी देर रात को मेडिकल कॉलेज लाया गया। मगर जिस तरह आगे की तहकीकात या आगे जिस तरह मजीद एकदम 5 या 6 मामले एकदम सामने आए थे, वैसा मामला जरूर थमा हुआ है। मगर इसके बाद इंतजामिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, कि पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि 6 के बाद इस इलाके में पूरी कई लोगों से इस वक्त तक पूछताछ की गई और जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि पुलिस ने मुतासरा खानदान के साथ गांव के दीगर लोगों से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। जमशेद, एक चीज और भी बताइएगा, 22-23 ऐसे लोग हैं ये खानदान के जो इस वक्त सरकारी रिहाइश में रखे गए हैं, निगरानी हो रही है, 3 घर मुकम्मल तौर पर सील हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की है जो 10 रुकनी कमेटी या जो तहकीकाती टीम तश्कील दी गई डीएसपी की क़यादत में, और अगर तहकीकात शुरू हुई है तो जो कहा जा रहा है गाँव वाले जो बच्चे हैं, दाएं बाएं हैं, करीबी हैं, जो इस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जाए। क्या ये सिलसिला शुरू हुआ या अभी इंतजार करें? यहाँ से पूछताछ पुलिस की तरफ से जरूर शुरू कर दी गई है, मगर हिरासत में किसी को नहीं लिया गया। पूछताछ का सिलसिला जरूर शुरू हुआ। गांव के लोगों की जहां तक बात है, गांव के लोगों से जब मैं खुद भी मिला तो उन लोगों का खुद भी ये कहना था कि हम पूरी तरह पुलिस को इसमें तावन करने को तैयार हैं, ये मामला हल होना चाहिए, उसके लिए पुलिस को जिस हद तक हमसे पूछताछ करनी है उसके लिए हम पूरे गाँव के लोग तैयार हैं। क्योंकि मैं जिस तरह बताऊँ कि इतना बड़ा गाँव या इतना घनी आबादी वाला गाँव नहीं है कि यहाँ इतने ज्यादा लोगों की पूछताछ होगी, मगर जितने लोग इस गाँव के अंदर मौजूद हैं वो खुद भी चाहते हैं कि मामला हल हो, उसके लिए वो पूरी तरह पुलिस को तावन देने के लिए तैयार है। और पुलिस की तरफ से जो सीट बनाई गई है उसने अपना काम काफी तेजी से शुरू किया हुआ है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हमारे जराए जो मैं बता रहे हैं कि कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो देखने को मिल रहा है और पुलिस इसमें हर एक शख्स हर एक एंगल से इस चीज को देख रही है कि किस तरह ये मामला साफ हो सकता है उसको। और जमशेद, खबर ये भी है कि अब इस इलाके में जब दौरों का सिलसिला भी शुरू हुआ है तो वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला भी मुतासरीन से मुलाकात कर सकते हैं। सरकारी सतह पर या मकामी सतह पर कोई तस्दीक? सिर्फ इस तरह की कोई तस्दीक अभी सामने नहीं आई है, हुई है, मगर जरूर ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की आवाजें अब हिफ्ज़ इख्तिलाफ की तरफ से उठाई जा रही हैं, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दौरा वो कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह ये बातें मैंने बताई भी आपको कि जिस दिन से वज़ीर सेहत की तरफ से ये बात कही गई कि यहाँ इस इलाके में कोई इस तरह की बीमारी या इस तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके बाद ये दौरों का सिलसिला शुरू हुआ। और आने वाले दिनों में मैंने कहा जिस तरह मजीद होगा, क्योंकि कल बिजली क़यादत जिसमें रविंदर रैना
सबका रियासती सदर हो या जुल्फकार चौधरी, इकबाल मलिक पहले सबसे पहले ये वहां पहुंचे। उसके बाद ये सिलसिला देखने को अब लगातार ही मिल रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद लोग और इस इलाके में देखने को मिल सकते हैं। मगर जहां तक इन लीडरान की बात है तो क्योंकि कई चीजें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं जो हिफ्ज़ इख्तिलाफ की तरफ से आवाजें उठाई जा रही हैं कि बड़े लीडरान को या बड़े जो इस वक्त सरकार है इनको यहाँ पहुंचना चाहिए, इन मुतासरीन के साथ बात करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की आवाजें जरूर बुलंद हो रही हैं। मगर इस बीच पुलिस की तरफ से जिस तरह मैं बताऊं कि लगातार ही एक जिस तरह पुलिस की तरफ से तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया, इसमें हम ये मान के चल सकते हैं हाजिर कि आने वाले चंद दिनों में पूरा जल्द इसमें कोई सुराग निकालेगी। बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 3 मकानात जो सील कर दिए गए बुढ़ाल गांव के अंदर और मुतासरीन जो इंतजामिया के इस वक्त हैं, सवालात का सिलसिला जमशीद बता रहे थे शुरू हुआ है लेकिन किसी को हिरासत में अभी तक नहीं लिया गया। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा और मेडिकल टीम्स इलाके के अंदर जो पहले से ही कंफर्म कर दिया गया था हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी कि इलाके में मौजूद हैं, तिब्बी साजो सामान आलात जो भी ज़रूरत होगा वो किया जाएगा। लेकिन चूंकि बड़ा रोल इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का है तो उस एतबार से सबकी नज़रें अब इस पर हैं। बहुत जल्द ये तवक्को की जा रही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर निकल कर आएगा।